Bien, entonces vamos a retomar. Corresponde la intervención de Francis Hofstein, que está en París. Lo aclaro para los que no lo saben aún. Francis iba a estar con nosotros, pero desafortunadamente los médicos le indicaron que no era el mejor momento para hacer el viaje. Entonces vamos a tener su intervención por videoconferencia. Ya lo hemos hecho durante la presentación de su libro, lo hemos estado haciendo en otras actividades, en el coloquio también lo hicimos, entonces sabemos que puede realizarse y vamos a escucharlo entonces con su intervención El Real en los campos de concentración. J'ai expliqué, Francis, pourquoi tu n'es pas là personnellement ici, mais en vidéoconférence. Et voilà, donc j'ai annoncé déjà le titre de ton intervention. Et voilà, c'est à toi et Juan Luis va traduire. Oui, je vais faire une petite présentation de Francis Hofstein. Pues una pequeña presentación de Francis Hofstein. Francis Hofstein fue miembro de la École de Trinity. Él hizo el pase en la escuela de Lacan. Fue nominado a la lista de la escuela. Fue el último AE de la EFP. Y ha escrito un libro que está allá afuera, que se llama El pase de Lacan. Fue ese libro el que realmente nos permitió comenzar a trabajar para plantearnos las preguntas relativas al real y a los campos de exterminio en la proposición sobre el pase, y entonces hemos querido que sea él quien concluya la actividad. Dado que estuvo el inicio de todo esto, dejarle la palabra a él al final. Entonces, voilà, j'ai parlé un peu sur ton parcours, et je te laisse donc la parole. Bon, d'abord, bonjour Mexico, ici Paris. Buenas tardes México, estoy en París. Et merci aussi à Gabriel d'avoir permis une traduction et donc de lui avoir quand même, je pense, un peu compliqué son intervention. Quiero agradecer a Gabriel por haber permitido una traducción que le permitió a él entender lo que estaba planteando, pero que él sabe que quizás complicó un poco su exposición. Bon, lorsque j'ai compris que je ne pourrais pas venir à Mexico, desde el momento que me di cuenta que no iba a poder acompañarlos en México, j'ai en même temps abandonné l'idée d'écrire. En ese momento abandoné la idea de escribir. Bon, bien que, comme vient de le dire Manuel, l'idée de ce colloque vient en partie du travail que lui et moi on a fait autour de mon livre et donc autour du réel. Incluso sabiendas de que este coloquio parte del trabajo que hicieron Francis y Manuel alrededor de su libro y del real. Et donc, comme on a repris contact là il y a quelques jours, Manuel, qui est en fait un excellent sur moi, así que hace unos días que retomamos contacto Manuel y yo, Manuel, que es un excelente super yo. n'a pas accepté que je ne participe pas et que je ne fasse pas un exposé. Alors, Manuel no aceptó que yo no participara y que no hiciera una exposición. Donc, je m'y suis mis hier matin. Así que ayer en la mañana.
Et après lui avoir donné un peu comme ça, au hasard, le titre de Le réel des camps. Así que ayer en la mañana, después de haber dado casi al azar ese título de El Real de los Campos, En me disant que bon, ben, j'allais me débrouiller pour dire quelque chose. convenciéndome a mí mismo de que me las iba a arreglar para poder decir algo. La meilleure façon m'a alors semblé hier donc de retourner aux sources. Quizás ayer pensé que lo mejor que podía hacer era regresar a las fuentes, C'est-à-dire aux deux versions de la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école. es decir, regresando a las dos versiones de la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el analista de la escuela. Et plus précisément sur le commentaire de Lacan sur le symbolique, l'imaginaire et le réel, Y muy particularmente la manera en que Lacan toma el imaginario, el simbólico y el real. alors symbolique, imaginaire, réel, alors dans cet ordre, et pas encore, comme il l'écrira plus tard, RSI. En ese orden, imaginario, simbólico y real, y no todavía, como lo escribirá más adelante, el real, RSI. RSI. Et hérésie, en français, hérésie, comment, en espagnol ça se dit quoi, hérésie? En francés, RSI es homófono con herejía. Alors l'hérésie, c'est une doctrine, une opinion émise au sein de l'école catholique. La herejía es una doctrina emitida en el seno de la Iglesia Católica. Et condamnée par elle comme corrompant les dogmes, comme une corruption des dogmes. Y condenada por ella como una corrupción del dogma. Comme si Lacan, en mettant en écrivant RSI, confirmait sa dissidence, au moins par rapport à l'EPA. Como si Lacan, al escribir RSI, confirmara su disidencia, al menos respecto de la IPA. Et aller retrouver d'une part Freud, y fuera a encontrar por un lado a Freud, qui pour les marxistes dit Albert Camus, quien para el marxista Albert Camus, qui est Albert Camus dit que Freud est un penseur hérétique. Camus había dicho que Freud era un pensador herético. Et donc, retrouver d'une part Freud qui est un penseur hérétique et d'autre part l'hétérotopie qui constitue notre expérience psychanalytique, dit Lacan. Entonces, ir a encontrar por un lado a Freud como pensador herético y por el otro lado la heterotopía que constituye nuestra experiencia del análisis. Dans le symbolique, écrit Lacan, nous avons le mythe oedipien. En el simbólico, dice Lacan, tenemos al mito edípico. En même temps, garant de la pensée normative de la psychanalyse, en un tiempo garante del pensamiento normativo en el análisis, et essentiel dans son rôle économique, y esencial en su papel económico, et d'autre part ectopique. y por otro lado ectópico. Donc à restaurer dans sa radicalité Así, restaurando en su radicalidad, pour que sortent les psychanalystes de leur délire, le psychanalyste de quoi parle? pour que les psychanalystes sortent de leur délire, Para que los psicoanalistas salgan de su delirio, un délire qui serait, pour résumer, un delirio que sería, para resumirlo, se vouer à la rédemption du monde
à partir de la place de la femme. Je répète, entregarse a la redención del mundo à partir de la place de la femme. a partir del lugar de la mujer. C'est ça. Es eso. Bon, je ne vais pas développer là sur le féminisme aujourd'hui, on va faire court. Dans l'imaginaire, No me voy a detener en el punto del feminismo el día de hoy. Continúa con el imaginario. dans l'imaginaire, il y a la constitution donnée par Freud aux sociétés. En el imaginario está la constitución que da Freud a las sociedades, Sur le modèle de l'Église et de l'armée, sobre el modelo de la iglesia y del ejército, et donc de lui-même, Freud comme père idéal, y por lo tanto del mismo, de Freud, como padre ideal, auteur d'un texte assimilé à du sacré, de un texto asimilado a lo sagrado, au même titre qu'aujourd'hui Lacan, que es lo mismo que pasa el día de hoy con Lacan, devenu un sujet savant et incontestable, que se ha convertido en un sujeto sabio e incontestable, plutôt que ce sujet supposé savoir qu'il proposait être le psychanalyste. incluso más que aquel sujeto supuesto saber que él propuso como el psicoanalista. Peut-être Lacan pensait Quizás Lacan pensaba qu'il échapperait, avec le sujet supposé savoir, aux méfaits de l'identification, que él podría escapar del sujeto supuesto saber como efecto de la identificación, côté imitation, assimilation, incorporation. Y sus efectos de identificación, incorporación y asimilación. C'est ça. Il croyait aussi que, grâce au mathème et à une forme de mathématisation de son discours, Creía también que gracias al matema y a la matematización de su discurso, il éviterait un mésusage de son frayage, un mauvais usage ou un mésusage de son frayage théorique. evitaría un mal uso de su aparato teórico. Apertura teórica. Su recorrido. Su recorrido. Échec là aussi, fracasso, comme je l'entends depuis un moment. Fracaso también, entonces. La sacralisation a fait son œuvre et sur la base aussi. La sacralización hizo su obra también sobre el pasado. Dans le réel, enfin, Lacan, En el real, finalmente, Lacan fait appel au camp au pluriel, Lacan menciona a los campos, plural, d'extermination et de concentration dans la première proposition, de exterminio y de concentración en la primera proposición, au camp de concentration au singulier, al campo de concentración en singular, dans la deuxième proposition, dans la proposition définitive. en la segunda proposición, la proposición definitiva. Soit au-delà du camp, soit après le camp, sea después de los campos, más allá de los campos, et sous le couvert de la science, sous le couvert de la science. y bajo la cubierta de la ciencia, il en vient au, il y a beaucoup de citations là, pardon, il en vient au monde organisé sur toutes les formes de ségrégation, regresa a un mundo organizado bajo todas las formas de segregación, et on peut dire que c'est celui que nous connaissons et que nous vivons aujourd'hui. y podemos decir que es el mundo que conocemos y en el que vivimos hoy en día. Alors, pour revenir à Lacan, Regresando a Lacan, c'est la structure du groupe des psychanalystes qui, es la estructura de los grupos de psicoanalistas premièrement, en mettant en marge la dialectique oedipienne, que, en primer lugar, poniendo en marcha la dialéctica edípica, en se refusant à
de se prendre aux valeurs de la famille petite bourgeoise. Est-ce que vous pouvez répéter, pardon? Oui, en refusant que les analystes comment dire, critiquent les valeurs de la famille petite bourgeoise. Que al no permitir que los psicoanalistas critiquen los valores de la familia burguesa, c'est ça, auxquels ni le nazisme ni le communisme n'ont jamais touché. que ni el nazismo ni el comunismo jamás pudieron tocar. Et enfin, en excluant toute possibilité de mettre en question le père idéal. Y finalmente eliminando toda posibilidad de poner en cuestión al padre ideal. C'est-à-dire le père mort. Le père, pardon. Le père mort. Al padre, es decir, el padre muerto. C'est ça. C'est tout cela qui l'amène à poser le camp comme une représentation psychanalytique du réel. Todo ello es lo que planteó Lacan como una representación psicoanalítica del real. Alors, avant d'aller plus loin, notons ici Antes de ir más lejos, detengámonos para señalar que au passage de la proposition 1 à la proposition définitive, que en el paso de la proposición primera a la proposición definitiva, les juifs los judíos disparaissent du tripode RSI. Los judíos desaparecen del trípode RSI. Les juifs qui semblent ce que Lacan appelle un point de concours. Los judíos parecen eso que Lacan llama un punto de concurrencia. Oui. Qu'on pourrait aussi dire point capiton. Que también podríamos comparar con el punto de basta o de capitón. Voire plus un. Incluso más uno. C'est ça. Alors, je ne veux pas discuter ici le réel des camps nazis. No voy a discutir aquí el real del campo nazi. Ni d'ailleurs l'archipel du Goulag. Ni tampoco el Gulag. Ni l'existence de chambres à gaz ailleurs que dans les camps nazis, par exemple à Trieste. Ni tampoco la existencia de campos similares en otros lugares, campos de gas, cámaras de gas en otros lugares como por ejemplo en Trieste. C'est ça. Bon, mais je vais quand même rappeler l'invention, ou peut-être l'instauration des camps de concentration par l'armée impériale britannique. Sin embargo, quiero recordar la instalación de campos de concentración por el ejército imperial británico. En Afrique du Sud. En Sudáfrica. Entre 1899 et 1902. Entre 1892 y 1902. Y 1902. Deuxièmement, le massacre des héros et des Namas par l'Empire allemand entre 1904 et 1911 en Afrique. Y las masacres realizadas por el Imperio alemán, je n'ai pas compris les lieux. Ce sont les héros et les Namas. Héros et Namas. C'est les noms des tribus. Una masacre realizadas por los alemanes a dos grupos étnicos en África. C'est ça. Bon, je pourrais aussi aller sur l'ethnicide des populations en Amérique du Sud par les Espagnols et les Portugais. Je pourrais aussi parler, je vais vite là, le génocide des Indiens d'Amérique du Nord. Mais voilà, je vais poursuivre. Podría también detenerme en el exterminio y el genocidio de los pueblos indígenas en América del Sur por parte de los españoles y los portugueses, e incluso en América del Norte, pero debo continuar.
ce qu'on appelle les guerres indiennes. Lo que se llaman las guerras indias. Alors j'en parle parce que aujourd'hui, Hablo de esto porque el día de hoy oui, passe devant les horreurs du XXe siècle. no, es que vous pouvez répéter. Attendez, je vais le reprendre autrement parce que j'ai écrit un peu vite et donc je ne pouvais pas mettre ça sur l'ordinateur parce que je ne pouvais pas à la fois être avec vous et lire l'ordinateur. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comment je peux dire ça? Pardon. Lo que pasa hoy en día, lo que sucede hoy en día, c'est que ce qui s'est passé en Europe, c'est-à-dire la guerre de 14-18 et les camps d'extermination, lo que ocurrió en Europa, es decir, la guerra del 14 al 18 y los campos de exterminio, semble devoir passer au second plan parece deber pasar a segundo plano devant la demande des populations que l'Occident a en quelque sorte colonisées puis mis en esclavage. frente a lo que ocurrió con las poblaciones, con los grupos que Occidente dominó, colonizó y hizo esclavizó. C'est ça. Ça semble n'avoir rien à voir avec ce que je raconte, mais tous les problèmes identitaires et communautaires aujourd'hui Parece guardar poca relación con lo que estoy discutiendo, pero todos los problemas identitarios y comunitarios del día de hoy viennent de cette revendication d'être plus victime que les autres. vienen de ese redoble de ser más víctimas que los otros. Bon, alors, en quoi ces remarques qui lui semblent étrangères concernent la place de Lacan? Todos estos asuntos que parecen ser extranjeros en realidad conciernen al pase de Lacan. Alors je rappelle que lors de l'exposé de la proposition, Lacan fut taxé d'antisémitisme. Quiero recordar que en el momento de la proposición, Lacan puso el acento en el antisemitismo. Oui. Il faut que je répète. Oui. Lacan fue acusado de antisemitisme. C'est ça. Et on lui a demandé à plusieurs reprises pourquoi il parlait des camps dans la proposition de la base. Y se le preguntó varias veces por qué hablaba de los campos en la proposición sobre el pase. Il n'en a jamais, il a toujours gardé sa détermination à ce sujet. Siempre conservó la determinación en este punto. Et il a maintenu les camps comme le réel dont il fallait tenir compte dans la théorie et la pratique psychanalytique. Y mantuvo los campos como en el lugar del real que había que tener en cuenta en la teoría y la práctica del análisis. Alors, comment on peut, disons, en faire un commentaire? ¿Cómo podríamos entonces hacer un comentario? Alors, je l'entendrai d'abord comme un rappel de la place du corps dans la cure. Quisiera comenzar recordando el lugar del cuerpo en la cura. Parce que, soit dans un travail où joue nécessairement Pues se trata de un trabajo en el que juega necesariamente l'amour et l'érotique du transfert el amor y la erótica de la transferencia et ses effets de séduction réciproque.
y sus efectos de seducción recíproca, où le corps est appelé non pas à disparaître, donde el cuerpo es llamado no a desaparecer, mais où il faut qu'il se parle, sino que es necesario que se hable, où il faut qu'il se parle. Voilà. Je l'entends ensuite comme le rappel non pas des petites différences, celles du narcissisme au rabais, se trata no de las pequeñas diferencias del narcisismo, au rabais, devaluado, c'est ça. Mais dans l'importance de la différence des sexes, en donde la importancia de la diferencia de los sexos et dans la différence entre équivalence et égalité. es la diferencia entre equivalencia e igualdad. Ce qui pose aussi le problème des différences culturelles, voire de civilisation de ceux qu'on écoute. Que plantea también el problema de las diferencias entre las culturas y las civilizaciones, del cual ahora escuchamos. Enfin, la question de l'altérité. La cuestión de cuál? De l'altérité. De la alteridad. Altérité. Entonces, el problema de la alteridad, celle de l'autre, de celui ou celle que j'écoute ou qui m'écoute, el otro, aquel al que yo escucho, que me escucha, voilà ce qui se passe entre vous et moi, ce qui se passe Lo que pasa entre ustedes y yo. lo que pasa ahora entre ustedes y yo, et mon altérité propre, y mi alteridad propia, qui me fait à la fois identique et non identique à moi. que me hace a la vez idéntico y no idéntico a mí. Je l'entends enfin dans le questionnement de la place des connaissances et du savoir, Lo escucho finalmente en el tema del conocimiento y el saber, dans leur relativité et leur absolu. de su relatividad y su absoluto. Alors, c'est parce qu'on a toujours à apprendre de l'autre ce même différent. Es que siempre tenemos que aprender del otro eso mismo diferente. Alors, c'est sans doute tout cela dont tient le réel de la base, Sin duda, todo eso es el real del base, la rencontre de nos limites, el encuentro con nuestros límites, la buter sur le corps. la duda sobre el cuerpo. Alors, parenthèse, je rappelle que Lacan, quand on lui a rappelé qu'une passe était aussi le terme qui désignait ce qu'on faisait avec une prostituée, Abre un paréntesis, recuerda que Lacan cuando le preguntaron si la paz était guapa, la passe est aussi le terme dont on désigne quand on va avec une prostituée ou un prostitué. que en francés utiliza la misma palabra, el pase, para decir cuando uno va con una prostituta. C'est ça. Et qu'il avait à ce moment-là dit, il avait à ce moment-là souri et laissé entendre que la passe, ce n'était pas l'analyse. Entonces, en ese momento Lacan sonrió y dijo que el pase no era el análisis, el analista, el análisis. Comme si le corps, tel qu'il est interdit dans la psychanalyse, enfin dans la cure psychanalytique, Como si el cuerpo, tal como está prohibido en la cura psicoanalítica,
devaient s'affronter autrement dans le travail de la paz. Debiese ser enfrentado de otra manera cuando se trata del pase. Alors, il y a aussi dans cette dimension la butée sur la toute-puissance du psychanalyste. Hay también en esta dimensión el problema de la omnipotencia del psicoanalista, el tope de la omnipotencia del psicoanalista, Bien qu'elle soit imaginaire. por más que sea imaginario. Un statut dont il est si facile d'abuser dans nos interventions plus ou moins interprétatives. Ese tope del cual podemos abusar en nuestras intervenciones interpretativas. Enfin, la butée sur nos idéaux, En fin, el tope de nuestros ideales, nos rêves et nos fantasmes, nuestros sueños y nuestras fantasías, et bien évidemment moins sur nos deuils, toujours intimes, y evidentemente también nuestros duelos íntimos, que sur nos renoncements. y sobre nuestros arrepentimientos, sobre Renonce. nuestras renuncias. Renoncement, dans le meilleur des cas, sous le signe de la castration, Renuncias, en el mejor de los casos, sobre el signo de la castración, celle dont l'évitement ou le refus nous éjecte de l'exercice réel de la psychanalyse. cuya evitación o rechazo nos arroja, nous éjecta sur quoi? Nous fait sortir, nous jette dehors Nos hace salir, nos arroja afuera de l'exercice réel de la psychanalyse. del ejercicio real del psicoanálisis. Pardon de mon style. Non, ça va très bien. Bon, revenons pour finir au camp, Regresemos entonces al campo. pour rappeler qu'après avoir été ouvert pour les opposants au Reich, Para recordar que después de haber sido abiertos, après avoir été ouvert aux opposants, les camps ont d'abord été ouverts aux opposants du Reich, después de haber sido abiertos a los opositores, voilà, communistes, a los opositores del Reich, a los comunistas, à quelques prêtres, a algunos sacerdotes, aux homosexuels a los homosexuales et bientôt aux résistants, y a todos los que estaban en la resistencia, des Allemands puis des pays conquis. de los alemanes y después de los países que fueron conquistados. Ceux-là furent des camps de concentration, Eso era el campo de concentración, parce que la mort n'était pas administrée, porque la muerte no estaba administrada, mais seulement une conséquence de l'internement. sino como una consecuencia era solamente una consecuencia del encierro. Tandis que les camps d'extermination Mientras que los campos de exterminio étaient consacrés à la destruction, estaban completamente dedicados a la destrucción, un par un et en masse, uno por uno y en masa, des Juifs. de los judíos. Sans oublier ce qu'on appelle aujourd'hui, Sin olvidar lo que llamamos el día de hoy, qui a eu lieu dans le quotidien des villages et des champs, que tiene un lugar en el cotidiano de los pueblos y los campos, qu'on appelle en français la Shoah par balle. lo que llamamos en francés la Shoah par balle. C'est-à-dire les Juifs alignés le long du fossé qu'ils avaient creusé, Los judíos se alineaban au long de quoi, pardon? des tranchées, des fossés qu'ils avaient creusés, De fosas que ellos mismos habían cavado, dans lesquels ils tombaient quand on tirait. dentro de las cuales caían una vez que les disparaban.
Voilà, quand on tirait dessus. Pourquoi? Parce qu'il était capital ¿Por qué? Porque era de la mayor importancia qu'il n'en reste pas trace. que no quedaran huellas. Donc, parce que je vais raccourcir, hein, parce que voilà. Il était très important pour les nazis Era de la mayor importancia para los nazis que les camps, la trace des camps disparaisse. que la huella del campo, de los campos, desapareciera. Et au contraire des camps staliniens, d'ailleurs. Au contrario, al contrario de los campos de Stalin. Et j'insiste sur ce souhait d'effacement, d'annihilation même de tout ce qui s'est passé. Il fallait que rien ne subsiste, qu'il n'y ait pas trace, qu'on n'en parle plus, que ça disparaisse de la surface de la Terre. Insisto mucho en este deseo de aniquilación, de borramiento de toda huella, de que no se recordara, de que no quedara nada, de que todo esto desapareciera de la faz de la Tierra. Alors, reste que le réel des camps Queda entonces que el real del campo n'a réellement rien à voir avec le réel de la paz. no se concluye entonces que el real del campo no tiene absolutamente nada que ver con el real del pase. Malgré ses effets potentiellement déstabilisants, voire destructeurs. Aún a pesar de sus efectos desestabilizantes, incluso destructores. Alors, on peut citer destitution subjective, se puede citar la destitución subjetiva, la fonction du déchet de l'objet petit a, la función de desecho del objeto A, tout ce qu'on est supposé avoir affronté, croisé dans son analyse, todo lo que uno puede suponer haber cruzado y enfrentado en su análisis, avec et sans le capitaine Moby-Dick. con o sin el capitán de Moby. Cela, pourquoi? Parce que le réel des camps, c'est la mort. Esto es porque el real del campo es la muerte. Pas obligatoirement celle organique, biologique qui met fin à la vie, No necesariamente aquella orgánica, biológica que pone fin a la vida, mais celle dont la rencontre, l'expérience s'imprime en nous, pero aquella de la experiencia que se expresa en nosotros, se imprime en nosotros, avec des effets et des conséquences variables selon chacun. con efectos y consecuencias variables según cada uno. Destructoras, Mortifères, mortíferas, mais aussi humanisants. pero también humanizantes. Dans ce rappel que nous sommes mortels et donc vivants, Puesto que nos recuerdan que somos mortales y por lo tanto que estamos vivos, et dans un rapport au pulsionnel en una relación con lo pulsional, qui peut mener tant au silence qu'à la création et à l'invention. que puede llevar lo mismo al silencio que a la creación y a la invención. Merci. Muchas gracias. Pasamos entonces 5 minutos a discutir entre nosotros y luego intercambiamos con Francisco.
Francis, on va discuter un peu 10 minutes entre nous et après on passe à discuter avec toi. Ok. Bien, vamos a retomar para poder discutir un poco con Francis y luego tomar unos minutos, que sean breves, para discusión. Bien, vamos. ¿Quién desea abrir la discusión? Sí, Gibran. Despacito, ¿verdad? Sí, por favor, despacito. Bueno, estuvimos comentando acá en el grupo. ¿Alguien más traducir? Sí. Sí. Sí, les quiero aclarar que Flor y yo convinimos cuando hablamos acerca de la traducción, que si había cuestiones de términos técnicos yo iba a intervenir. Este ya no es el caso, entonces le paso la palabra. Sí. Ok, pues tenemos una pregunta acá, ya hablando del resto. Une question en parlant du reste, Del rescate de la memoria histórica. du sauvetage de la mémoire historique, Las problemáticas o versiones de cómo rescatar esa memoria. de la problématique de comment sauver cette mémoire. Y nos preguntábamos si el rescate de ese pasado atroz, que puede ser Auschwitz, la ESMA, Tlatelolco, etc. Nous nous demandons si le sauvetage de cette mémoire atroce qui peut être Auschwitz, Tlatelolco, ESMA. Si al rescatarlos lo monumentaliza como se ha hecho comúnmente. Si en voulant le sauver, en mettant des monuments, comme cela se fait, Y eso podría parecer en primera instancia un rescate de lo que pasó, ¿no? Darle su lugar. cela pourrait paraître en première instance comme un sauvetage de ce qui s'est passé en posant un monument, Pero al mismo tiempo nos parece, y es mais en même temps, il nous paraît que ese rescate indica ya pasó. O sea, hacer monumento del evento histórico atroz. Cela paraît que ce sauvetage, c'est déjà passé. Faire un monument de ce passé atroce Indicaría entonces que ya no pasa. indiquerait alors que rien ne s'est passé. Es decir, al hacer museo de Auschwitz ya no sucede. Que maintenant ça n'arrive plus. Es decir, que se petrifica, se higieniza, se estabiliza. Sí, que se pétrifie, s'hygiénise ce passé. Y si desde ese punto de vista el rescate de la memoria no contiene cierta posibilidad de represión de la memoria, precisamente. Et donc, ce sauvetage de la mémoire
contient quand même un refoulement de ce qui s'est passé. Es eso, es decir, no sé si fuimos claros, no sé si un exceso de memoria, pero es decir, el tema es que si monumentalizar la memoria, rescatar la memoria, no tiene un efecto paradójico sobre el propio evento. Si le fait de sauver la mémoire en la monumentalisant n'obtient pas un effet de neutralisation. Porque creo que lo que Lacan señala es que eso no ha dejado de pasar. Paradoxal. Porque creo que lo que Lacan dice en la proposición y en otros lados es que eso, Auschwitz, como símbolo, no ha dejado de ocurrir. Parce que je crois que ce que Lacan dit dans la proposition, c'est que Auschwitz, comme symbole, n'arrête pas de passer, de se passer. Voilà. Ouais, vous m'entendez là? Oui. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à la fin. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho al final. Je crois en effet que si Lacan inscrit les camps dans la proposition de la passe, c'est pour qu'on ne cesse pas d'y penser. Creo en efecto que si Lacan inscribe al campo en la proposición sobre el pase es porque no podemos, es para que no dejemos de pensar en él. Quant au monument, dans tous les villages français après 1918, En cuanto a los monumentos, en todos los pueblos en Francia después de 1918 ont été élevés des monuments aux morts de la guerre de 14-18. se erigieron monumentos a los muertos de la guerra del 14 y el 18. Ça n'a pas empêché en 1939 une autre guerre. Y eso no evitó en 1939 otra guerra. Cela dit, il y a à Paris, c'est un monument parce que ça s'appelle le mur des noms. En París hay un monumento que se llama el Muro de los Nombres, Où sont inscrits le nom de tous les déportés morts à Auschwitz ou ailleurs. Français, pardon. En donde están escritos todos los nombres de los franceses que fueron deportados y asesinados en Auschwitz. Alors, c'est important, mais le plus important, c'est que ce mémorial Es muy importante, pero lo más importante es que este monumento ne cesse pas de faire des conférences, de montrer des images, en este memorial siempre se están mostrando imágenes y haciendo conferencias. des conférences, des films, et sur la Shoah, Y mostrando también películas sobre la Shoah, mais aussi sur le génocide au Rwanda, pero también sobre el genocidio en Ruanda, et donc en étendant le travail, la réflexion sur tous les génocides. y atendiendo o dando lugar a la reflexión y al trabajo sobre todos los genocidios. Para extender un poquito mi propia lectura, la pregunta de Gibran. Pour étendre un peu ma propre lecture, Yo creo que el campo de concentración je crois que le camp de concentration, en la Revolución de Octubre dans la proposition, es la forma que Lacan encuentra en ese momento c'est la preuve que Lacan rencontre à ce moment de nombrar el agujero del trauma. qu'il voulait nommer le trou
del trauma. du trauma. En la pregunta de Gibran entiendo la inquietud como si muchas veces el simbólico Dans la question de Gibran se reflète l'inquiétude es mi lectura, que le symbolique sirve para cubrir ese real sert pour recouvrir le réel, mediante una monumentalización de la memoria la monumentalisation de la mémoire, y no como buscaba Lacan, este simbólico que hace agujero en el real. et non comme cherchait Lacan, ce trou par la symbolisation, ce symbolique qui fait trop dans le réel. Oui, je suis d'accord. Là aussi, les monuments ne sont pas du symbolique, mais du symbole. Sí, estoy de acuerdo, excepto que los monumentos no son el simbólico, sino el símbolo. C'est-à-dire une représentation, comment dire, pas vraiment vivante. Es decir, una representación que no está realmente viva. Bon. Par ailleurs, je crois qu'il est essentiel de ne pas oublier, si on revient aux deux Borroméens, que... Oui, pardon. Por lo tanto, es esencial no olvidar, si regresamos al nudo Borromeo, Que si on enlève un anneau, tout se défait. que si retiramos un redondel, todo se deshace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on suit Lacan et aussi si on travaille comme psychanalyste, mais partout, séparer le réel du symbolique et de l'imaginaire. C'est ou ensemble ou rien. Esto es decir, que si seguimos a Lacan, si trabajamos como psicoanalistas, pero en realidad en cualquier otro ámbito, no podemos separar al simbólico, al real y al imaginario. Si quitamos uno, se deshace todo. Bueno, Francis, yo quiero comenzar por agradecerte. Je voudrais commencer par te remercier Y por decirles que, aunque de todas formas para mí es muy difícil este ejercicio de traducción, et dire que pour moi c'est très difficile cet exercice de traduction. en este caso en particular Dans ce cas particulier, fue todavía más difícil ça a été encore plus difficile porque me vi obligado a contener durante casi toda la presentación j'ai été obligée de retenir durant quasi toute la présentation ganas de llorar. des envies de pleurer. Me pareció un testimonio, una presentación muy emotiva. Ça m'est apparu comme une présentation très émotivante. Que para mí es un perfecto cierre para un coloquio del cual creo que todos podemos sentirnos muy contentos. Et ça me paraît être une termination parfaite d'un colloque Del que podemos estar contentos. dont nous pouvons être contents. Y la pregunta de Gibran me obliga a recordar Et la pregunta de Gibran, la question, pardon. Et la question de Gibran m'oblige à me souvenir de todas las exposiciones y de todas las presentaciones que escuchamos, de toutes les expositions et présentations que nous avons écoutées, pero sobre todo de la tensión que hay mais surtout de l'attention qu'il y a entre el patio que recordó Ronit de cuando era una niña, el jardín de su escuela, el patio de su escuela donde la obligaban a atravesar por unas vías de tren donde ponían los zapatos, los montones de zapatos. Parce que Ronit, hier, elle nous a parlé de son école où, au sein de fin,
les profs obligés à parcourir la cour et par des voies simulées des trains avec des chaussures abandonnées aux côtés. La tensión entre ese momento la tension à ce moment-là y un pequeño recuerdo que compartió con nosotros Guillermo Fed, et un petit souvenir que nous a partagé Guy Le Goffet, que decía que en su infancia, en un pequeño pueblo del sur de Francia, il disait que dans son enfance, dans un petit village du sud de France, los judíos se estudiaban como la Grecia antigua o los romanos, como una cultura les Juifs s'étudiaient comme la Grèce antique, comme une culture que había ya desaparecido y que pertenecía a la historia. qui avait déjà disparu et qui appartenait à l'histoire. Y para mí es en esa dolorosa tensión, Et pour moi, cette tension douloureuse, es ahí donde vale la pena encontrarnos. c'est là où ça vaut la peine de nous trouver, de nous rencontrer, les deux. Bon, ce n'est pas une question que vous posez, mais une sorte de témoignage qui me touche beaucoup. Voy a traducirlo. No es una pregunta lo que usted plantea, sino un testimonio que me toca mucho, me conmueve mucho. Les propongo que tomemos unos momentos para discusión general a partir de ahora. Je vais proposer, Francis, quelques minutes de discussion générale. Et Oui. voilà, s'il y a une question pour toi, on va t'introduire. Ok? Et si tu veux intervenir, tu nous diras, on va t'introduire. D'accord. Ok. Listo. Yo quería proponerles a los expositores en el coloquio que pasemos sillas aquí abajo y nos coloquemos aquí abajo todos para poder conversar. Ok. Bien, falta Gabriel, pero podemos comenzar porque si no el tiempo se nos va a escurrir entre las manos. Entonces, bueno, queda abierta la discusión sobre el conjunto de la actividad. La pregunta es sobre, bueno, el conjunto de la actividad que convoca también en relación a este concepto de lo real, en tanto que lo real al que se refiere Lacan, hasta donde yo entiendo, es ese real del cual el propio sujeto es portador, es decir, el sujeto es portador. Il considère que ce réel auquel se réfère Lacan, c'est le réel qui est porté par le sujet lui-même. Como una parte de su propia estructura. Une partie de sa propre structure. En tanto que lo real de un campo de concentración En tant que le réel d'un camp parece abierto a lo inconmensurable por su horror. semble ouvert à l'incommensurable à cause de son horreur.
Sí, pero eso no resuelve el enigma de la presencia de los campos de concentración en el corazón de la proposición sobre el paz. Es decir, eso vuelve a mantener las cosas por separado. Por un lado están los individuos o los sujetos y por otro lado está la experiencia social. Y justamente el enigma es que esté en la proposición del paz, en lo que se trata de la formulación de Lacan acerca de la habilitación del analista, en ese lugar el campo de concentración. Je réponds que cela me permet de se répondre pourquoi les camps sont là dans la proposition et que l'intervention maintient l'écart entre l'individu, disons le sujet, et le phénomène social. Or que le mystère, l'énigme, c'est la présence des camps dans la proposition, où il s'agit de l'habilitation du psychanalyste. Je suis tout à fait d'accord, c'est une question très mystérieuse, enfin, c'est à la fois très mystérieux. Estoy completamente de acuerdo, se trata de un punto que es a la vez muy misterioso. Et en même temps, Lacan, il inscrit au cœur, comme tu dis Manuel, au cœur de sa proposition. Y al mismo tiempo, Lacan inscribe al mismo tiempo, como bien dices Manuel, en el corazón de su proposición. Au fond, ce que, comment dire, ce que n'importe quel homme et femme est capable de faire. Aquello que cualquier hombre o mujer es capaz de hacer. Parce que la grosse question aujourd'hui, et c'est de plus en plus discuté, en tout cas en France, c'est que la plupart, enfin la grande majorité des gens qui ont participé à l'extermination étaient ce qu'on appelle des gens ordinaires. Puesto que lo que se discute, al menos en Francia, es que la mayor parte de las personas que participaron en el exterminio eran lo que se conoce como hombres o personas ordinarias, comunes. C'est-à-dire que comme si Lacan voulait faire en sorte que on ne mette pas ça sur on ne mette pas cette, les camps du côté de la perversion, mais vraiment à l'intérieur de la structure de l'humanité. Lo que nos permite ver así Lacan es que no podemos asignar esto a la perversión, sino a aquello que está realmente en la estructura de la humanidad. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle en Europe la crise des migrants, les camps en Libye, au Nigeria, en Turquie, où s'entassent les populations chassées par la pauvreté ou par la guerre, reposent la même question. Y en este momento, los campos de migrantes en Libia, en Turquía, bueno, menciono otros, en Grecia, donde llegan las personas tratando de escapar de la pobreza y de la guerra, vuelven a plantear, insisten en plantear siempre la misma pregunta, el mismo problema. Sí. Rápidamente yo añadiría... Rápidamente yo añadiría de una vez Francia, porque no hablo de Francia, hablo de todos estos países, pero en Francia tenemos los campos de concentración, los campos, perdón, de inmigrantes de Calais, etcétera, que no son así muy. Je disais simplement que vous avez oublié de mentionner, quand vous parliez des camps de migrants, vous avez oublié de mentionner la France. Parce qu'en France, nous-mêmes, nos camps de Calais, d'après ce que je sais, c'est quand même pas guau. Yo agregaría también las estaciones migratorias que son campos, justamente, condiciones terribles. Ronnie, Y también, o sea, no sé cómo se llama,
manifestaciones migratorias, ¿no? Del otro lado. Fait mention aussi aux situations des migrants Campos de detención. qui sont aussi dans des camps de détention dans ces cas-là. Oui, ils sont dans des camps. Sí, se trata de campos. J'ai oublié Calais, mais bon, Olvidé Calais, pero vous pouvez aussi venir à Paris. también basta con venir a París. Sí, justamente quiero subrayar el acento de lo que decía Francis en el sentido de que el real en cuestión no se trata de un real que uno padece nada más, sino de un real que uno puede infligir a otros también. Y que por eso es importante hacer la crítica de las sociedades psicoanalíticas. Et il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut affliger aux autres, mais il s'agit aussi de faire la critique des sociétés psychanalytiques. Oui, je ne suis pas revenu à la critique des sociétés psychanalytiques parce que Lacan, à partir quasiment de 53, c'est-à-dire de la première scission, ne cesse pas de la faire, cette critique. Et bien entendu, il en vient même à un moment à penser que l'IPA a permis aux analystes juifs d'échapper au camp de concentration. C'est vrai pour un certain nombre. Est-ce que vous pouvez me permettre... Ah, pardon, j'ai oublié qu'il fallait que vous traduisiez, excusez-moi. No, ça va, pas de problème. Dice que no regresó a la crítica de las sociedades psicoanalíticas, pero que Lacan, desde 1953, con la primera escisión, no deja de hacer esa crítica, incluso cuando reconoce que la IPA permitió a los analistas judíos escapar de la Shoah y de la guerra. Algunos. Alors, c'est vrai pour c'est vrai pour les gens importants, c'est vrai pour un certain nombre d'entre eux, mais un certain nombre d'analystes qui étaient en analyse sont morts dans les camps, d'une part. D'autre part, il a fallu quand même que la princesse Bonaparte aille acheter Freud aux nazis. Esto fue en realidad cierto solo para algunos de ellos, algunos analistas, los más importantes, pero no fue así para quienes que también eran analistas, pero no tenían esa importancia. Y no podemos olvidar que fue necesario que la princesa Bonaparte comprara, y Francis insistió varias veces en la palabra comprara a Freud a los nazis. Yo subrayaba esto porque en la versión oral es muy claro que Lacan introduce los tres registros para hacer una crítica de las sociedades existentes. Je disais que j'introduis ce point-là parce que dans la version orale, Lacan il est très explicite pour dire qu'il va faire la critique des sociétés existantes avec les trois registres. Oui, je ne conteste pas. Hein. Sí, no lo cuestiona, pero sí, a mí me parece que es importante no desubicarse, no se trata nada más de hablar del real en el pase, no es el real en la experiencia del pase como tal, es un real que está en el corazón de la proposición, pero para hacer la crítica con el registro simbólico, con el registro imaginario, con el registro real, de lo que en ese momento estaba haciendo la formación psicoanalítica y de lo que se está separando Lacan. Después, claro, está el real del pasante.
pero ese real del pasante, ese real que afecta al pasante y que se puso en juego en su final de análisis, como dijo Francis, es un real completamente diferente al real de los campos, porque el real de los campos es un real de muerte, que impone la muerte, mientras que el real del pasante es un inicio, es algo que está abriendo hacia un inicio, es algo completamente distinto. Je resume un peu, je disais que le réel j'insiste sur le point spécifique qu'il s'agit des camps dans les réels, dans la proposition pour faire la critique des sociétés psychanalytiques existantes, et qui n'est pas le même réel que celui du passant, comme tu as bien dit, parce que le réel des camps, c'est un réel de mort, or que le réel du passant, c'est un début, un point de démarrage. Alors, ce qui est très compliqué là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Esto es muy complejo, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. C'est quand on participe à un cartel de base. Es que cuando participamos en un cartel de base, comment c'est difficile de décider si quelqu'un a en quelque sorte touché à son réel ou pas. es muy difícil decidir de alguna manera si alguien ha tocado a su real o no. Et la question s'est posée tout au long de mon expérience à l'école freudienne, avec cette question impossible, est-ce qu'un tel est analyste ou est-ce qu'il ne l'est pas? A lo largo de mi experiencia en la escuela freudiana, este tema, esta pregunta se planteó insistentemente: ¿es que alguien es analista o no lo es? Et comment trouver des éléments, objectifs, pour décider que quelqu'un a fait ou n'a pas fait une passe? Es una pregunta imposible, porque ¿cómo encontrar elementos, por decirlo de algún modo, objetivos para establecer que alguien ha realizado un pase o no? Et d'ailleurs, les jurys, ce qu'on a appelé le jury d'agrément à l'école freudienne, n'a jamais rien produit d'intéressant là-dessus. Y es quizás por eso que lo que se llamaba el jurado de acuerdo en la escuela freudiana jamás pudo producir ningún material sobre este punto. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut nous abandonner et ne pas continuer à se poser la question. Lo que no quiere decir de ningún modo que debamos abandonar este asunto y dejar de plantearnos la pregunta. Les recuerdo, es diálogo general, entonces por favor, adelante, sí, de nuevo, y si alguien más, por favor, alce la mano. Sí, es una vieja pregunta que quería hacer antes. Dos preguntas. Por un lado, ¿hay relación entre el pase y el real? Uno. Perdón, entre el pase y el fin del análisis. Uno. Y segundo, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál es esta relación? Yo podría decir algo, pero no quiero ser yo el que acapara la palabra. Sí, très bien. C'est une vieille question qui se rapporte à tous les 2 jours qu'on vient de passer. C'est est-ce qu'il y a une relation entre la fin de l'analyse et la passe? Et 2, dans le cas où ce serait affirmatif, quelle est cette relation? Bon, je peux me cacher derrière Lacan là. ¿Puedo esconderme detrás de Lacan en este punto? Parce qu'il n'a jamais dit que la passe marquait la fin de l'analyse. Puesto que él jamás dijo que el pase marcara el fin del análisis. C'est une traversée où quelque chose est supposé se jouer qui n'aurait pas pu, je mets au conditionnel, Se trata de un atravesamiento
en el cual es que vous pouvez répéter par exemple. Où quelque chose pourrait se jouer au conditionnel. En el que alguna cosa podría jugarse y Qui ne es se condicional. Oui, qui ne se serait pas passé dans l'analyse avec un analyste. Que no necesariamente hubiera pasado en el análisis con un analista. Et je connais des gens qui, après avoir avoir traversé la passe, sont repartis sur un divan. Y conozco a personas que después de haber hecho el pase regresaron al diván. Sergio Gabriel quiere intervenir desde Córdoba. Sergio, dame un segundo. Listo, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. La verdad es que no puedo decir nada sobre el pase. Sí. Sergio, perdón, no sé si al hablar estás golpeando tu micrófono. ¿Puedes tomarlo con la mano, el micrófono de tus audífonos, por favor? Decía que no creo poder decir nada sobre el tema del pase en sí, porque en realidad desde que ha empezado todo esto, cada vez que dicen campo de exterminio... Sergio, ¿puedes dar pausas para que puedan traducirle a Francis, por favor? Perdón. Decía que no va a poder decir nada sobre el pase. Il dit qu'il ne va pas aborder à propos du sujet de la passe. Porque cada vez que hablan del campo de concentración, Parce que chaque fois qu'il parle du camp de concentration, a mí me viene la experiencia personal de los campos de concentración de Argentina. à lui, lui surgit l'expérience personnelle des camps de concentration en Argentine. Y los efectos que al día de hoy, Et les effets que al día de hoy aujourd'hui siguen ocurriendo. continuent à se passer. Por un lado, D'un côté, tenemos aquellos que fueron secuestrados en los campos on a ceux qui ont été enfermés dans les camps y que no salieron, et qui ne sont pas sortis, y que son los que continúan desaparecidos, ceux qui continuent à être disparus, y que gracias al trabajo que está haciendo et que grâce au travail qui se fait, el equipo de antropología forense les experts anthropologues se están empezando a encontrar cuerpos de desaparecidos. ils commencent à rencontrer les corps des disparus. Todos los efectos que tiene la reaparición de un cuerpo Et tous les effets que provoque la réapparition des corps, la reactualización del dolor al momento de la desaparición, la réactualisation de la douleur au moment de la disparition, y por otro lado, et d'un autre côté, aquellos que ingresaron a los campos ceux qui sont entrés dans les camps y que cuando volvió la democracia et quand la démocratie est revenue, salieron de los campos como sobrevivientes. ont pu sortir comme survivants. Y sobre este punto me quería detener un minuto. Et je voudrais m'arrêter à 1 minute sur ce point-là.
porque la gente que sobrevivió Parce que ceux qui ont survécu fue de manera general a été de manière générale muy mal recibida en la sociedad, très mal reçue dans la société porque caía sobre ellos la sospecha parce que retombait sur eux la suspicion de que si sobrevivieron era porque la suspicion de laquelle s'ils ont survécu, c'est parce que Sergio, muchas de porque habían colaborado. porque habían colaborado. parce qu'ils avaient collaboré. Muchas de esas personas De nombreuses de ces personnes se exiliaron partirent en exil porque no soportaron la condena social. parce qu'ils ne supportaient pas la condamnation sociale. Fue como una segunda muerte para ellos. C'était comme une seconde mort pour eux. En Argentina, hace ya más de 30 años que retornó la democracia, En Argentine, il y a plus de 30 ans que la démocratie est revenue y todavía et toujours, seguimos viviendo bajo los efectos de los cambios. et nous vivons encore sous les effets des camps. Al punto tal À tel point que sí es un tema del que, a pesar de todo, casi no se habla. c'est un thème dont on ne parle quasiment pas malgré tout. Y desde el campo psicoanalítico, Et du point de vue psychanalytique, es tremendamente abrumador c'est très abrumador, c'est très étonnant, surprenant, incompréhensible, bouleversant, lourd, c'est très lourd. el silencio Le silence que hay sobre este tema. qui existe sur ce thème. Hace muchos años, en una visita que hizo Alush a Argentina, Il y a longtemps, dans une visite que Alush a fait en Argentine, dijo que estaba sorprendido Dijo que estaba sorprendido. il a été surpris y que casi no hubiese trabajo desde el psicoanálisis. Sergio, otra vez está tronando tu micrófono. No sé qué hago, porque no estoy haciendo nada. Pues lo habías resuelto muy bien la vez pasada sin hacer nada. Vuelve a hacer la misma nada, por favor. Bueno, que estaba sorprendido desde que no hubiese casi un trabajo escrito sobre el tema. il a été très surpris qu'il n'y ait quasi aucun travail sur Los desaparecidos, sur les disparitions los campos. dans les camps. La situación no ha cambiado hoy. La situation n'a pas changé aujourd'hui. Nada más. Rien de plus. Quiero regresar sobre la pregunta sobre la articulación o no entre fin de análisis y pase. Ay, estamos un Manuel voudrait revenir sur l'articulation entre la fin de l'analyse et la passe. En la proposición del 9 de octubre hay una articulación, hay un tejido entre las dos cuestiones. Dans la proposition du 9 octobre, il y a une articulation entre les deux. En donde el que está en el pase
Donde hay dos movimientos, destitución subjetiva. Donc celui qui est dans la passe avec la destitution subjective Y el deseo que se le impone al analista. et le désêtre, Que se le impone al analista. qui s'impose à l'analyse. Y cómo Lacan va tejiendo una precisión con respecto al desierto. Et comment Lacan va tissant une articulation au désêtre. En tanto que el analista llega a encarnar al objeto. En ce que l'analyste arrive à incarner l'objet petit a. En ese sentido, la caída del objeto A implica también la caída del analista. Dans ce sens, la chute de l'objet petit a implique aussi la chute de l'analyste. Y eso, topológicamente, años después, Et cela, topologiquement, année après, en la troisième en particular, tiene una presentación muy clara cuando el objeto A ocupa el núcleo de Borromeo. Quand l'objet petit a occupe le noyau du Borromeo, comme une sphère, y es el momento en que hay un pasaje real de la puesta en plano a la tercera dimensión. C'est un moment où il y a un passage sur le de la troisième. De la mise à plat de la troisième dimension à la... Non, il y a un passage de la mise à plat à la troisième dimension y, desde mi punto de vista, eso es lo que hace que se llame la troisième. Et de mon point de vue, c'est ce qui s'appelle la troisième. Eventualmente ese movimiento de... Eventualmente, estoy diciendo eventualmente ese movimiento topológico et éventuellement ce mouvement topologique va a ser la reversión va être la réversion, le retournement del trick, así se llama, trick, del trick, du trick, que simbólicamente recubre a los otros dos registros, qui recouvre symboliquement les autres deux registres, al Borromeo de 3. Al borroméen du troisième. Y Lacan también habla ahí del pase y del final de análisis. Et Lacan parle là de la base et de la fin de l'analyse. Entonces, un pase efectivo, c'est-à-dire une passe effective, va de la mano del final de análisis. Va en même temps que le final de... No al mismo tiempo, va de pair. Va de pair. Avec. Va de pair avec la fin de l'analyse. Lo cual no quiere decir que forzosamente sean al mismo tiempo. Ce qui ne veut pas dire que ce soit forcément au même moment. Puede haber un final de análisis. Il peut y avoir une fin d'analyse. Y años después un pase. Et des années après, la passe. Puede haber pase. Il peut y avoir la passe. Es decir, la puesta en marcha del procedimiento. C'est-à-dire la mise en marche du procédé. Sin una nominación. Sans nomination. Y eso nos deja en la determinación de si hubo o no final de análisis. Et cela sans... Nos deja en la indeterminación. nous laisse dans l'indétermination Si hubo o no final
s'il y a eu ou non la fin de l'analyse. O bien puede haber finales de Ou análisis alors, il peut y avoir la fin de l'analyse sin pase. sans passe. Yo quiero retomar el punto que tocaba Sergio al final de su intervención. Je voudrais reprendre le point que Sergio abordait à la fin de son intervention Acerca del silencio que hay en Argentina à propos du silence qu'il y a en Argentine sobre esta experiencia a nivel social de los campos. ¿No? sur, ¿Cómo se habla? sur l'expérience de la société à propos des camps. Porque me parece que, así como se dice que los esquimales saben distinguir diferentes tonalidades de blanco, Parce que comment on peut dire que les Esquimaux différencient plusieurs formes de blanc? en el análisis tenemos que distinguir entre los matices del silencio. En analyse, nous devons distinguer les différentes formes de silence. En la literatura, por ejemplo, En está littérature, par la exemple, denuncia il y a la dénonciation de Sebald, el escritor alemán del siglo XX. Sebald, de Sebald, un écrivain allemand que se muestra sorprendido del silencio de la literatura de Alemania qui est surpris du silence de la littérature allemande al respecto de la Segunda Guerra, à del propos de la Deuxième Guerre et de l'Holocauste. Por supuesto, en contraste con toda la literatura del testimonio que se genera del lado del judaísmo, Et en contraste avec toute la littérature générée du côté du judaïsme, des témoignages, pardon, de la littérature de témoignages, y que Sebald pone en relación con la desaparición de la memoria histórica justo, et qui est relié à la disparition de la mémoire historique, donde las ciudades alemanas fueron reconstruidas dont les cités allemandes ont été reconstruites sin dejar ningún rastro de la destrucción. sans laisser aucune trace de la destruction. Ahí me parece que hay un silencio justo de lo no dicho, de lo que no se quiere saber. Et là, il me paraît qu'il y a un silence sur le non-dit, ce que l'on ne veut pas savoir. Cuando yo menciono que una de las últimas posiciones de Lacan Quand je mentionne que l'une des dernières positions de Lacan acerca del paz se acercaba a cierto silencio, à propos de la passe se rapprochait d'un certain silence. por supuesto que no es el silencio de lo no dicho, Bien sûr, ce n'est pas le silence du non-dit, sino un silencio que puede ser muy elocuente. sinon un silence qui peut être très éloquent. ¿Alguien más del público quisiese intervenir? Sí, no. Sí, un comentario en lo que dice Gabriel, o sea, no es solamente en la literatura. Ese silencio no es solamente en la literatura alemana, ese silencio. Ce silence n'est pas seulement dans la littérature allemande, pero también hacia las nuevas generaciones. O sea, c'est aussi un silence par rapport à la nouvelle génération allemande. Los jóvenes, la pregunta que se dice, quisiera yo saber qué pasó. Les jeunes posent la question, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Sí, y ellos mismos se abren ahora a casarse interracialmente.
les jeunes commencent à chercher à ce qui s'est passé. Su ministra abrió las puertas a árabes y ahí mismo la première ministre a ouvert les portes aux Arabes et la même. Y al mismo tiempo ahora hay una reacción neonazi. Et en même temps, il y a maintenant une réaction néo-nazie. Sí, o sea, hay gente que hay gente joven. Il y a des jeunes que están abiertos a ser parte del mundo, qui sont ouverts à faire partie du monde. Y hay jóvenes que il y a des jeunes no, qui ne veulent pas, que están prontos a cerrarse otra vez. Qui veulent se refermer. Dan sus razones, en fin. Parece que vamos a terminar, pero quiero hacer un pequeño comentario también a propósito del texto Camp González. No sé si ya no cabe, pero eso no procede. Sí, sí. Bien, Perdón, era respecto a esto último que me hacía pensar lo que habíamos hablado ayer con respecto a la figura del padre, la institución de la figura del padre, etc. Cela me fait penser à ce qu'on a dit hier à propos de la figure du père. Porque si hay literatura escrita sobre los efectos posteriores a nivel de la sociedad alemana después de la Segunda Guerra Mundial, es una cuestión muy interesante. Il y a des témoignages écrits dans la littérature allemande à propos de las generaciones subsecuentes, les générations suivantes. Y justo es esta, pero yo lo pienso así en relación a esta figura paterna. Je le pense en relation à la figure paternelle. En ese momento completamente destruida. À ce moment-là, complètement détruite. Destruida. Y cómo sobre eso la primera generación no puede decir nada. Et comment sur ce point la première génération ne peut rien dire. Y es hasta la segunda generación. Et c'est jusqu'à la deuxième génération donde lo que se llega a decir se aparece en términos de justo de la violencia. Ce qui apparaît à la seconde génération en termes de violence entre los jóvenes, donde se encuentra un extravío absoluto. Dans ces jeunes, on rencontre un égarement complet. Y de esto sí se habla en esa literatura. Et de ça, oui, la littérature en parle. Sí, justamente sobre este punto de diversidad cultural no está mal terminar, por un lado, y por otro lado, eso también, a veces hacen falta una o dos generaciones para poder hablar de ciertas cosas. El pase quizás es una de esas, en la medida en la que no solamente hablemos del pase, sino podamos hablar desde el pase. Francis, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, enfin, là, on pose une question extrêmement générale. Bon, tu as essayé de ramener la discussion sur le réel dans la passe, la fin de l'année. Un moment. Sí, se plantea una pregunta muy general en la medida en que han querido regresar el punto de discusión sobre el pase, sobre el pase. Mais là, se pose toute la question de la transmission. Ahí se plantea todo el asunto, toda la pregunta sobre la transmisión. Et je rappelle que pour la France, la génération soit
soit la population française qui s'est répartie entre collaboration, résistants et l'immense masse dans l'attente. Tengo que decir que las generaciones en Francia que se repartían entre colaboracionistas, la resistencia y la enorme mayoría que estaban más bien a la espera. Après la guerre, moins on en parlait, mieux c'était. Après la guerre, quoi, pardon. Mientras menos se hablaba, mejor estaba. Voilà. Et il a fallu que ce soit un auteur américain, enfin nord-américain, états-unien, comme dit Manuel, Paxton, qui fasse la critique du régime de Vichy. Y hizo falta que fuera un autor norteamericano, estadounidense, como Emmanuel Braxton. Paxton. Para que... Braxton, c'est un saxophoniste. Braxton es un saxofonista. Paxton para que hiciera la crítica del régimen de Vichy. Voilà, et après les Français ont pu travailler sur la collaboration, sur la façon dont le régime de Vichy a essayé de faire mieux que les nazis. Fue a partir de entonces que los franceses pudieron trabajar sobre la colaboración y la forma en la que se relacionaba el régimen de Vichy con los nazis. Voilà, vas-y Manuel. Non, c'est que on est sur l'heure. Très bien. Ok. Alors d'abord, avant que tu parles, oui. Merci beaucoup à vous tous pour votre patience. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Yo quiero agradecerle a Francisco Stein, je veux remercier Francisco Stein por su generosidad y no solamente el día de hoy, sino por el libro que nos ha regalado. Je veux remercier Francisco Stein par sa générosité, pas seulement aujourd'hui, mais à cause du livre dont tu nous fais cadeau. Y quiero agradecerles a ustedes su presencia. Hoy es un día especial, es importante no prolongarnos demasiado y quiero solamente terminar un poco con lo que estábamos discutiendo hace un rato. El pase o es una experiencia o no es nada. Entonces podemos, me parece, el día de hoy concluir acá con todas las consideraciones que hemos hecho al respecto. Y con esto damos por concluida la semana de la Escuela Clínica de Chicarriz organizada por Litoral. Adiós. Aquí está. Merci, Francisco. Merci. Gracias.